अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात तारीख़ में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। कभी पेचीदगी, कभी चपकलिश, कभी आपस के रवाबित अच्छे उनके खुशगवार हो जाते हैं। इसी मौजू को लेकर हालिया जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात चल रहे हैं, हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि इन अमूर पे बहुत खूबसूरत कमांड रखती हैं। ये मिनिस्टर इंटीरियर भी रह चुके हैं और साथ ही साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने टाइम में रह चुके हैं। एक बहुत खूबसूरत कमांड रखते हैं ये इन दोनों ताल्लुकात पे। आइए इनसे जानते हैं कि जो हालिया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात है ये क्यों इतने पेचीदा हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। सर, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त इतनी पेचीदगी आई है, इसकी क्या वजूहात हैं? अनमोल, हम तो अफ़गानिस्तान पे गहरी नज़र रखते हैं। हर एक पख्तून ये नज़र रखता है कि और समझता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुक जो है वो अच्छा होना चाहिए। सही। और इसके लिए कोशिश होती हैं। ये जो हालिया जो कशीदगी आई है, मेरा ख़्याल है इससे पहले इतने ज़्यादा कशीदगी कभी नहीं आई। और ये तो इस हद तक पहले अगर थोड़े बहुत अगर फायरिंग बॉर्डर पे होती थी तो 1-2-4 फायरिंग एक तरफ से दूसरी तरफ से, बस इस हद तक थी, बॉर्डर बंद हो जाता था। अब तो मुकम्मल तौर पर बॉर्डर भी बंद है और अटैक्स भी हुए हैं। तो ये सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है और हम समझते हैं कि इससे इस खित्ते में अमन के क़याम के लिए नुकसानदेह है ये। और इसमें दोनों अतराफ़ को चाहिए कि कुछ ऐसे हालात पैदा करें ताकि ये सूरत हाल ना बने। जो बुनियादी वजह है वो ये है कि दोहा मुआहदे में ये तय हुआ था और अफ़गानिस्तान के नुमाइंदों ने उसके ऊपर दस्तखत किए थे कि अपने सरज़मीन को वो किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान का सिर्फ ये एक ही मौक़िफ़ है कि आप अपने सरज़मीन को इस्तेमाल ना करें पाकिस्तान के ख़िलाफ़। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रही है और बड़े शिद्दत के साथ हो रही है। DGIS-PR के मुताबिक रोज़ाना 4 से 5 वाक़यात होते हैं। और ये हालिया दिनों में जो वाक़यात हुए हैं, ख़ासकर ये वज़ीरिस्तान में और औरकज़ई में जो वाक़यात हुए हैं, उसमें तो आला फ़ौजी अफसरान भी शहीद हुए हैं। तो लाज़मी बात है कि पाकिस्तान को अपने दिफा का हक़ तो है और उस हक़ के लिए वो चाहेंगे कि जो उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसे वाक़यात हों उसका सदेबाक़ किया जाए। सही। तो बावजूद इसके कि बहुत समझाया गया अफ़गानिस्तान को कि मुख्तलिफ औकात पे डेलीगेशंस भी गई हैं ये कि आप अपने इलाके को एज अ सेफ हेवन ना बनाएं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सेफ हेवन भी ना बनाएं और वहाँ से इनको शिफ्ट भी करें, ये भी बात हुई थी। इस दौरान में 2 बड़े अहम चीज़ें हुई हैं। एक, चाइना ने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को मॉस्को भी बीजिंग भी बुलाया, फिर वो अफ़गानिस्तान भी आए और इसके लिए कि भाई ये टेररिज्म का जो नासूर है ये ख़त्म हो। उसके बाद रूस ने ईरान में क्वाड्रिलेटरल एक अरेंजमेंट किया था। उसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और रशिया उसमें मौजूद थे। उसके बाद रशिया में मॉस्को समिट हुआ और उसमें अफ़गानिस्तान के उसको भी बुलाया था फॉरेन मिनिस्टर को, और ये बात हुई कि टेररिज्म को हमने इस खत्ते से ख़त्म करना है। लेकिन इन मीटिंग्स के बावजूद ये सूरत हाल, उसके बाद ये जो रशिया में जो समिट हुआ है, मॉस्को समिट, उसके फ़ौरन बाद ये वाक़यात हुए हैं। तो लाजमी बात है कि फिर तो दिफा का हक़ अगर हमें हासिल है तो उसमें तो ये सूरत हाल बननी थी। अभी हम ये चाहते हैं कि चूँकि ये जगबंदी हुई है, शायद कल आखिरी दिन है उसका,
تو یہ ایکسٹینڈ ہو. اور ابھی بہت سے ممالک نے اس میں پیشکش کی ہے کہ وہ اس میں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, میڈیشن کرنا چاہتے ہیں. چین نے بھی کی ہے, روس نے بھی کی ہے, ایران نے بھی کی ہے, سعودی عرب نے بھی کیا ہے, قطر نے بھی کیا ہے. تو ان ممالک کا شکریہ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اس میں اپنی اس میں کوشش کرے. اور پاکستان کو بھی ابھی چاہیے کہ بھئی اگر وہ اس میں کوئی ٹائم مانگتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے, لیکن صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ آگے مزید نہ بڑھے. اور جب آپ نے صورتحال ڈیفیوز خیر ہے. آفتاب صاحب, جس طرح آپ نے ابھی ریزولوشن کی بات کی ہے, سچویشن کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالات کس طریقے سے نارمل کی طرف جائیں گے؟ لازمی بات ہے کہ جو ممالک ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بیچ میں انٹرونشن کرے. دوسرا, چونکہ انہوں نے سیز فائر کی وہ کی تھی کہ پیش کی تھی کہ سیز فائر ہونا چاہیے, تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور دوسرا پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کوئی طے کیا جائے کہ وہاں وفد جائے یا ان کا وفد جائے, تیسرے ملک میں جائے, تاکہ بیٹھ کے اس کے اوپر بات چیت کی جائے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ دعا مادے کہ آپ پاسداری کریں, ہمیں اور کوئی اعتراض نہیں ہے. ابھی چونکہ بارڈرز بھی بند ہیں, اس کے ساتھ تجارت بھی تقریباً ختم ہو گئی ہے, تو افغان مہاجرین جنہوں نے واپس جانا تھا وہ بھی رک گیا ہے. تو یہ سب چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, تو دونوں ملک کے مفاد میں یہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ایک جرگہ بھجواتے ہیں بڑوں کا جو کہ جن کی وہاں پر بھی تعلق ہو اور وہ اس میں مدد کر سکتے ہیں, تو وہ بھی بھیجنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ چونکہ پہلے افغان طالبان کے ساتھ ہمارے تعلق تو بہت ہی اچھا تھا, یہ ایسے کوئی نہیں ہے, لیکن یہ صورتحال جب بنی ہے تو اس میں ان کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے. اور ہم بھی ان کو یہی کہیں گے کہ بھئی ہم خاص کر اس صوبے کے پختون جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اور یہاں کے لوگ, یہاں کے بڑے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں تاکہ جا کے یہ بات چیت کا سلسلہ شروع کریں. جو ہماری حالیہ صوبائی حکومت ہے, پچھلے 13 سال سے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ان کی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی اسٹریٹجی کیا ہے ان حالات سے نپٹنے کی؟ میں نے تو ابھی تک ان کی کوئی اسٹریٹجی نہیں دیکھی. صحیح. اسٹریٹجی تب ہوتی کہ اب اس کے اوپر وہ نظر رکھتے. اسٹریٹجی تب ہوتی کہ وہ اپنے پولیس کو ایکوپ کرتے اور CTD کو, ان سب کو ان کے لیے آرمز خریدتے اور ان کو بیف اپ کرتے. اسٹریٹجی تب ہوتی کہ جو یہاں کا وزیر اعلیٰ ہے وہ سب علاقوں میں جا کے لوگوں کو بھی اس میں کیا نام ہے انوالو کرتے اور ان کو بھی کہتے کہ بھئی ہم سب نے مل کے اس کی وہ کرنے ہیں. اسٹریٹجی تب ہوتی کہ وہ وفاق کے ساتھ مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈتے. اسٹریٹجی تب ہوتی کہ لا انفورسنگ ایجنسی خاص کر اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ وہ جو کارروائی کر رہی ہے اس میں ان کی مدد کرتے. تو یہ اسٹریٹجی ہوتی. وہ اس میں تو انہوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے نیشنل ایکشن پلان پہ آپ کو کیا لگتا ہے کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے؟ نیشنل ایکشن پلان جب بھی ایسے واقعہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہوا. لازمی بات ہے کہ وہ 20 نکات بلکہ ابھی اس میں 2-3 اور نکات بھی بڑے ہیں. اس کے اوپر عمل کرنا صرف مرکزی حکومت کا نہیں بلکہ صوبائی حکومت کا بھی, اور جتنے بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کے سطح پہ اس پہ ایک میٹنگ بلانی چاہیے جس میں چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہو, انٹیریئر منسٹر ہو
اور آرمی کے ہائی رینکنگ آفیسرز ہو، چیف آف آرمی اسٹاف ہو، اور سب نے بیٹھ کے ایک ایک شک کو دیکھنا ہے کہ اس پہ کتنا عمل ہوا، کیوں نہیں ہوا، تو تب جا کے اس کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ کوئی، اور اس کے لیے ٹائم لائن، روڈ میپ بنایا جائے کہ اتنے مہینے میں یہ کام ہونا ہے، اتنے مہینے میں یا اتنے دنوں میں یہ کام ہونا ہے، تو تب جا کے، اور اس کے اوپر اس کے لیے ایک میرا خیال ہے کہ ایک اوور سینگ کمیٹی بنائی جائے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کو اوور سی کرے، اور پھر پیریوڈیکلی ہر دوسرے تیسرے مہینے کے بعد وزیر اعظم پھر میٹنگ بلائے اور اس میں جائزہ لے کے کتنا اس کے اوپر پروگرس ہوا ہے، تو تب جا کے یہ اپنے منطقی جب تک پہنچ سکتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ آفتاب صاحب۔ تھینک یو جی۔ ناظرین، جس طرح آپ نے آفتاب خان شیرپاؤ کی زبانی سنا کہ افغانستان اور پاکستان کے کشیدہ تعلقات میں ہمیشہ سفر جو ہوتی ہے وہ عام عوام ہوتی ہے، عام لوگ ہوتی ہیں، اور افغانستان کو پاکستان کے ساتھ دوحہ ایگریمنٹ کو اسٹرکٹلی فالو کرنا چاہیے تاکہ حالات مزید کشیدہ نہ ہو اور دونوں طرف سے جو کولیٹرل ڈیمیج ہیں یا لاسز ہیں اس پہ کنٹرول پایا جا سکے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شراز کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔